وليد، منذ لحظات انتهى المؤتمر الصحفي ديال المدرب البرتغالي مع احد اللاعبين قال بان درس المنتخب الوطني نقاط القوه ديالهم والنقاط ديال الضعف، وانهم غادي يلعبوا على نقاط الضعف اللي ما شافوهمش لي زيكيب اللي لعبتوا معاهم قبل. شنو هي الاسلحه اللي ممكن يوظف وليد الركراكي في هذه المباراه؟ بالنسبه للسي تاغناوتي، كتعرفوا على ان هذه المباريات فيها واحد النوع ديال الحساسيه، خاصه ما بين المغرب والبرتغال اللي تلاقينا معهم 2 مرات، فازوا فزنا عليهم. الور شنو هي العقليه ديال اللاعب انه كيبان له المربع الذهبي؟ فاش العقليه ديال اللاعب المغربي وهو غادي ينفتح على المربع الذهبي؟ اول حاجه كما كتعرف هاد المقابله هذه كما قلت زعما سي لا كارت فينال، وحنا عارفين المسؤوليه اللي علينا. وبالنسبه زعما الحساسيات ما كنفكروش فيهم حنا سانسيرمون، بالنسبه حنا كلاعبين تنفكروا كنركزوا بزاف على الاداء ديالنا وشنو خصنا نقدموا ان شاء الله باش ندوزو للدومي فينال ان شاء الله. اي فوالا. Ouais. De toute façon, à ce stade de la compétition, tout le monde analyse tout le monde observe les points forts, les points faibles. Nous, bien sûr qu'on a des points faibles, comme toutes les équipes. Le Portugal peut-être un peu moins, mais comme l'Espagne, comme la Belgique, comme la Croatie, c'est des équipes de top niveau qui ont l'habitude de jouer ce genre de match. Nous, comme l'a dit Reda, on se focalise sur ce qu'on sait faire, sur comment on va pouvoir leur poser des problèmes. On a bien analysé nous aussi. Et on va essayer de mettre un plan en marche pour pouvoir créer la surprise. Après, comme je l'ai dit, se focaliser trop sur le Portugal, ça peut nous poser des problèmes. On regarde surtout ce qu'on sait faire, ce qu'on fait bien, et on essaye de l'améliorer à chaque match pour être de mieux en mieux à chaque match. Mais aujourd'hui, de toute façon, le Portugal est favori, on ne va pas revenir dessus. C'est une équipe qui est amenée à vouloir gagner la Coupe du Monde, comme les Espagnols. Et nous, on est le petit pousset, la petite surprise, le petit caillou dans la chaussure. Et si on réussit à faire comme on a fait les matchs précédents, je pense comme je l'ai dit, si on sort des poules, on va être compliqué à jouer, on va être compliqué à battre. Donc mon discours, il ne va pas changer. Assalamu alaikum, Walid and Ahmed. Walid, I'll ask the question in English. It's Shaima Khalil from the BBC. تحب نترجم بالعربي after? Yeah, liberty. Okay. You're the 4th African team to make it to the quarterfinals after Senegal, Ghana, Cameroon. It's a great legacy. You're the first Arab team to get this far to the quarterfinals. We've spoken to your fans in the stadium, outside the stadium, from across the region. They were celebrating in the Arab world. They were celebrating all over the world. How does this make you feel? What is your message to your fans, especially in the region? And what's your biggest challenge against Portugal? No, the first I'm proud, me and my country and my team, to make Morocco in this state. But yes, you represent first Moroccan people, because one country. After, I know for the origin, for the religion, you have Arabic people also. And now you have the first team, Arabic people, play quarter final. But we are African, the first. And I think, and you feel in the social media, and you feel the positive vibe. You have not only now one country behind you. You have one continent. You have Arabic people also is with you. And I think the fans is come to support you in Tumama Stadium, inshallah, for we make history together. And that is very important for us. But we don't forget the first we play for us and for my country. But we feel this positive vibe. A lot of people, Arabic people, African people, and Moroccan people. A lot of people pray for us. Alhamdulillah. Thank you. Please, photographer, you can leave, please. Coach Walid? Yes. Over here, Mark Leeson from Reuters. I wanted to ask you about your injuries, so about Aguerd, about Saiss, about Amrabat, and if you are to miss a player like Aguerd, how big a blow is that going to be for you? Yes, and
the beginning of the competition, a lot of injury, a lot of people sick. We play a lot of game, and you are not 100% of the team. You can play with 100% power, but I'm proud for that because nobody see Moroccan with 100% player. He can play with this possibility. Now we have Haggard. We are waiting tomorrow, inshallah, if he can play or not. But what I say in the beginning of competition, we have 26, a lot of people, lot of team. He don't have his squad completely. And Morocco have this same problem. We need to find solution. If you have another player, he play in this position, he can give his best for the team. That is important. Is the spirit, not the player. Again, also, of course, is very important player in the defense. But we have Yamik, you have Banoun, you have Dari, can make the job, inshallah. كوتش الياس بالطاحي موقع لو 360 كيفاش كتشوف الحاله البدنيه ديال اللاعبين والجاهزيه ديالهم خاصه ان المباراه الاخيره لعبوا 120 دقيقه امام اسبانيا وبالنسبه لرضا كيفاش كتعيش المونديال هذا المونديال الثاني ديالك بعد روسيا كيفاش كتعيش الاجواء خاصه انا كنشوفوا العلاقه الجيده بينك وبين بونو وايضا محمدي وجميع اللاعبين. بون بالنسبه للاجواء كما كنعيشها دونك سي اكسيبسيونيل سورتو كو الحمد لله دابا حنا في الكارت فينال ديال لا كوب دو موند وبالنسبه لي هذا شرف ليا كبير والحمد لله ربي وفقنا وقدرنا نفرحوا المغاربه ونسبيرون ان شاء الله نفرحوهم غدا وسي باش ندوزو لا دومي فينال نكونوا كاول منتخب افريقي وعربي تيدوز لا دومي فينال ان شاء الله عارفين كل المهم المقابله ما تكون زعما سهله وميم طون بالنسبه للصداقه ديالي ما بين ياسين بونو ولا منير محمدي ولا اللاعبين كاملين حنا كاملين خوت هاد لا سيليكسيون تبارك الله زعما سانسيرمون كلشي كتشوف بلي حنا اون فامي فهمتيني زعما دونك اللي لعب فينا واللي دخلت لو بلوز امبورطون هو المغرب يربح وهذا الشيء اللي كاين Moi, à la prolongation par rapport aux joueurs et à l'état de fatigue et les blessés, je le répète depuis le début de la compétition, on ne va pas se cacher, on n'est pas là pour se plaindre. Une compétition, quand tu veux aller loin, quand tu veux la gagner, il faut compter sur tout le monde et il faut que tout le monde soit prêt. On a un staff médical, je l'ai dit la dernière fois, et on a une fédération qui travaille très bien pour que les joueurs puissent jouer cette compétition à chaque fois à leur maximum. On a des moyens de récupération. Aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est justement d'envoyer un signal, c'est que peu importe qui va rentrer, et on va donner le maximum et on ne se cherchera pas d'excuses qu'il manquait un tel ou un tel. Donc voilà, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si c'est Naïf qui peut jouer, il jouera. S'il ne peut pas, ce sera un autre. Et celui qui rentre donnera le maximum. On est venu en mission ici. Et il y a beaucoup de joueurs qui ont débuté la compétition blessés. C'est ce que j'ai dit. Ce qui est magnifique, c'est qu'on n'a pas vu le Maroc encore à 100%. Tous nos joueurs, ils ne jouent pas à 100%. Mais dans l'état d'esprit, ils sont à 100%. Donc voilà, ça montre la marge de progression qu'on a et l'état d'esprit qu'ont les joueurs pour donner le maximum pour le pays. وليد رضا السلام عليكم سفير رشيد قناه الرياضيه وليد ما نسولك لا على تكتيك لا على تكنيك لا على والو مي السؤال ديالي هي رساله شفنا في هذا المونديال وفرناندو سانتوس في المؤتمر الصحفي اللي قبل قال على انه اللعابه ديال المغرب عارفينهم على انه السلاح ديالهم هما عائلاتهم والشعب اللي موراهم. حنا غنتحدث على واحد الفئه اللي كتتابع المنتخب الوطني هما الناس ذوي الاعاقه لي زونديكابي. في المغرب شفنا بزاف ديال لي فيديو والبارح شفنا واحد السيد في عمره 72 سنه ما كيشوفش جا هو ومراته من المغرب باش يتفرج في ليكيب ناسيونال ومراته كدير له لو كومونتير ديال شنو واقع في التيران كتوصف له شنو واقع. شنو هو الميساج ديالك لهذه الفئه اللي عطيتها واحد ليسبوار وعطيتها واحد الامل كبير باش حتى هما يعيشوا هذه اللحظه الاستثنائيه في التاريخ ديال البلاد كامله. رساله هذا سؤال ليك ولا رضا؟ ميرسي. De toute façon, moi j'ai toujours vu une équipe nationale, elle doit servir elle doit être un porte-drapeau, on va dire, déjà, sur le terrain, mais elle doit représenter son peuple et elle doit donner des émotions et elle doit rassembler. Donc voilà, l'objectif pour nous, au départ, bien sûr, c'est de gagner des matchs, mais on sait très bien que l'image est importante pour pouvoir rassembler tous les Marocains autour d'un projet, autour
de choses positives. Donc le fait qu'avec les résultats, avec l'ambiance qu'il y a, et quand on sent l'énergie positive qui nous pousse, forcément, les gens s'identifient à nous et c'est tant mieux. À un moment donné, on était divisés autour de l'équipe nationale. Si on a pu rassembler les Marocains autour du football pour une période donnée, mais je pense qu'il n'y a pas... Ça vaut plus que tout, plus que l'argent, plus que même les titres. À partir du moment où on a réussi ça, c'est quelque chose de bien. Mais c'est ce que je dis aux joueurs, il ne faut pas s'arrêter là. C'est bien, on a rendu des gens heureux, mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas venu que pour ça. On n'est pas venu que pour ça. Je l'ai dit depuis le début de la compétition, nous on est venu pour gagner des matchs, pour aller le plus loin possible. Et si en plus ça permet justement qu'il y ait des gens, ça leur donne de l'espoir et qu'ils soient positifs, tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif. Mais nous on reste focus sur le terrain et le reste, comme j'ai dit, ces ondes on le ressent et c'est tant mieux pour le public marocain. مراد متوكل pour la chaîne marocaine M24. هذا غيقول لك في حالي. بحال كوتش. اش غيقول لك؟ Morad Moutaoukil pour la chaîne marocaine M24, ici deuxième rang, à droite. Walid. Je voulais savoir pour un sélectionneur, est-ce que c'est difficile de redescendre du nuage, c'est-à-dire si du côté du public on l'est toujours, ou de ceux qui regardent en tout cas, est-ce que pour un sélectionneur c'est difficile de remettre tout le monde au travail? وسؤال التاغناوتي شنو تقدر تقول لنا على هذوك الصور اللي شفنا في الدول العربيه اللي احتفلوا حتى هما بالفوز ديال الفريق الوطني المغربي؟ بون كما كنشوفوا في لي ريزو سوسيو كو تقريبا جميع العرب كيشجعونا وتيساندونا، دونك حنا عارفين كو حتى لي زافريكان اوسي، دونك حنا عارفين كو هادشي هذا كيعطينا واحد الشحنه كبيره باش نبقاو غاديين في المسار ديالنا، وكنبغيو نشكرهم بزاف على الدعم ديالهم. الاول فيهم هو المغرب، الجمهور المغربي تنبغيو نشكروه بزاف، و ميم طون الجمهور العربيه و لي زافريكان اوسي. فوالا. Ouais. Non, tu me connais, moi. De toute façon, le nuage, moi, je ne suis pas encore monté dans le nuage, ça c'est sûr. Donc voilà, on essaie de donner, on essaie de changer la mentalité. Je le répète, c'est bien ce qui se passe à l'extérieur. On rend des gens heureux, mais on n'oublie pas que nous, on est dans la compète. Et qu'aujourd'hui, nous, ce qui nous importe, c'est de gagner le match de demain pour entrer dans l'histoire, pour aller en demi-finale et continuer à rêver. Donc voilà, ce qui se passe, c'est très bien. Je pense que les joueurs, plus tard ça se terminera, mieux ce sera pour nous et pour le peuple. Mais l'objectif, c'est de leur faire comprendre justement que pour le moment, ouais, c'est bien, mais on peut encore faire plus et mieux. Et à partir du moment où ils vont penser comme ça, on continuera à être difficile à battre. Le jour où ils vont commencer à se satisfaire de ce qu'on a fait, ça veut dire qu'on n'aura pas progressé. Donc le nuage, nous, c'est ce que je leur dis, et même pour moi ou même pour eux, on n'y est pas encore, nous, dans le nuage, on n'a rien fait. On a juste déjoué quelques pronostics de quelques universités ou de quelques logiciels qui donnaient la Belgique en 8e de finale et qui donnaient, je ne sais pas quelle équipe en quart de finale. Aujourd'hui, ça veut dire que toutes ces statistiques de XG, de possession, de Harvard, ils ont fait des tirages et ils ont toujours eu raison qui allait gagner la Coupe du Monde. Nous, on est là pour embêter tout ça, pour dire qu'en fait, dans le football, c'est peut-être un des seuls sports où tout est possible. Et les joueurs l'ont bien compris, hein, attention. Hein. Et quand je dis ils ont faim, ils ont faim. Ne croyez pas qu'on est juste satisfait d'être en quart. مروة حلمي from BBC Arabic. I'm going to ask in Arabic. سؤالي، هل الوصول لهذا الدور بشكل لم يصل له أي منتخب عربي من قبل حط ضغوط على منتخب المغرب اللي كان بيلعب كل مباراة وكأنها مباراة نهائية بلا ضغوط؟ لا احنا كنلعبوا بالضغط ديما. احنا عندنا واحد الجمهور اللي كيطلب ديما اكثر من اللي نقدروا نديرو، اي سي نورمال. ملي جينا حتى واحد ما كان كيتمنى نربحوا يمكن ماتش في الجروب، درناها. ابخي بداو كيحلموا ندوزو للدور الثاني، درناها. دابا دوزنا الكارت فينال. دابا كنعرف المغاربه وكنعرف البلاد العرب غيتجمعوا نقدروا نديوها، علاش لا. دونك بيان سور عندنا ديك بريسيون، بحال لا بريسيون بوزيتيف بحال اللي كنقول، هذه اللي مهمه. خاصها تدفعنا باش ما تكونش عندنا ديك الضغط اللي ما غاديش يخلينا نلعبوا بالروح ديالنا ونديروا شي غلط اللي غندموا. دونك بريسيون ديما كاينه. كنحسوا ملي
اي بلاد عربي وافريقي هما مورانا والمغاربه دونك باغيين حنا نفرحوهم وهذا الضغط هذا خصو يكون بوزيتيف وهذه الستاف ديالي وانا اللي خصنا نحطوا لهم باش هما ملي كيدخلوا يكونوا مرتاحين ويحطوا لو ماكسيموم. سلامة وليد، شكر الكنزالي قناة حنبال من تونس. وليد، المنتخب المغربي عمل انجاز العربي بالمرور لاول مره للدور ربع النهائي كمنتخب عربي. انا حاب نسالك على المدرب العربي، هل يمكن ان يتغير حال المدرب العربي بعد التجربه بتاعك على راس المنتخب المغربي؟ نشوف مثلا مدربين عرب ياخذوا منتخبات اوروبيه، ربما حتى فرق اوروبيه. هذا السؤال خصك تسقسي سورتو لي ديريجون عربي بعدا اي افريكان. علاش دي زيكيب اوروبيان ولا ديال الامريكان ما كيجيبوش مدرب عربي ولا افريكان؟ هذه سي une question sociétale, c'est une question d'éducation, de mœurs, de changer les mentalités. Aujourd'hui, انا كيبان لي impossible مانشستر سيتي ولا برشلونه ولا باريس سان جيرمان يجيبوا مدرب عربي تا في راسهم. يقولوا علاش غنجيبوا هذا بحال اللي حنا ما قاريين، بحال اللي حنا ما كنعرفوش الكره، بحال اللي حنا ما قادرينش عليها. مي il y a toujours des moments dans l'histoire qui font que peut-être inchallah avec des résultats, et c'est à nous de travailler les entraîneurs africains et arabes باش نبينوا ملي قادرين. مي ديجا هضرنا على les statistiques. Déjà, ملي كدير 5 entraîneurs africains dans 5 équipes, tu as plus de pourcentage que ولاد دازو الفراقي غيكونوا des africains اللي دازو. Donc comme il y avait 5 entraîneurs africains, eh ben forcément quand le Sénégal est passé et le Maroc, eh ben ça fait 2 entraîneurs africains qui sont passés et on avait plus de chances d'avoir un entraîneur africain en quart de finale puisque les entraîneurs africains étaient tous africains. Et c'est statistique, c'est mathématique. Donc à un moment donné, Dick Hatchi, c'est comme l'expérience. ملي كيهضروا على ليكسبيريونس وهما نيت هما كاملين هنا صحفي مغربيين. Ça fait 10 ans que j'entraîne au Maroc, حتى واحد ما شاف فيا باش نصفرقها. il a pas l'expérience. غيحرق ما ممكنش. شوفوا شي واحد اللي يقدر. 7 ماتش تاع كار دو فينال. يلا اشرح لي كيفاش سي اسامه كيفاش واحد اللي ما عندوش l'expérience يقدر يديرها. compétence عندك ولا ما عندكش. tu es arabe, blanc, de couleur, compétence. Musulmans, chrétiens, compétences. Si j'ai un message à envoyer dans le monde du travail, dans tout, compétences. Et après, on regarde. Si t'es pas bon, au revoir. أنا ملي جلست مع الرئيس ديال الجامعة قلت له on part sur la Coupe du Monde, contrat jusqu'en 2026. Je dis non. 2024, si on va pas en demi-finale minimum, je m'en vais. Stop. C'est normal, le Maroc doit être en demi-finale. Un entraîneur étranger vient, 3 ans, non, mais attends, il est en train de construire, quart de finale, bravo Alik. Comme ça, on change les mentalités. Alors je sais que ça ne va pas plaire, on est en quart de finale de Coupe du Monde. Pourquoi il dit, mais des fois il faut dire les choses, compétences. Et il y a beaucoup d'entraîneurs africains qui peuvent entraîner en Europe et dans de très bons clubs. Salam alaikum. In the middle? Here, in the middle? Sorry. Hello, Benjamin Sumil from Germany, T-Online. I would like to ask you in English. When you look at your last opponent, Spain, a team with in the World Cup with the most possession by far, your next opponent, Portugal, has a bit less, like 57% average. How will that change your game plan for the game tomorrow when you will have a bit more possession than in the Spain game, where you talked about having the mentality to run all the time for the ball? Tomorrow you will get the ball a bit more. Yes, of course. You run a lot against Spain, but and for that, I listened a lot of critics about the game against Spain because you let the ball to Spain. But we don't have a lot of choice when we play against one best team of the world. And when you see the last 20 games of Spain, nobody in the world can keep the possession in the Spain. And I don't know why, after this game, a lot of people, and European people, begin to talk about, yes, Morocco defend a lot, he let the ball, but I see French team against Spain, maybe 1 year ago, he don't have the ball, Germany, Portugal also, and why Morocco need to keep the ball? Why African team need to play very well, and you lose after, and you begin to cry about your spirit. We play same of European team, tomorrow also, we go for that. Maybe Portugal can keep the ball, but
I'm agree with you. If you let a lot the ball to Portugal tomorrow, maybe it's a mistake. You need to pass one step, inshallah. Maybe you keep more the ball for you. You have more power, inshallah, for you make history. But we have a plan for tomorrow, inshallah. السلام عليكم سي وليد منافع موقع نوف تي في الالكتروني. اولا كنهنيك على هذا يعني الربع النهائي اللي وصلت له. كما قلتي الحلم بدا كيكبر. هذا يعني المغاربه الحمد لله عندهم غايه اننا نمشيو ان شاء الله للدومي فينال، ولكن شنو هي الاشياء التي تخيفك في المنتخب البرتغالي، خاصه ان حسينا من النبره ديال المدرب البرتغالي ان رونالدو ربما لن يكون في التشكيله، لان الطريقه باش كيتكلم المدرب البرتغالي كتعني بانه سيستغني في هذا اللقاء كذلك على رونالدو. شنو هي الاشياء التي تخيفك كذلك في المنتخب المغربي باش نحققوا التاهل ان شاء الله التاريخي للنصف النهائي؟ Pour moi, on va tomber